اگر یہ قانون سختی پر آتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پہلا ووٹ میرا ہوگا کہ مت چھوڑو کسی کو، میرے بیٹے کو بھی بغیر ہیلمٹ کے پکڑو اندر کرو. بولتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں بنتے. تو جب تک یعنی کہ ہم کو مطلب ڈنڈا نہیں پڑے گا نا. مجھے اب تک آج تک میں نے اسکوٹر نہیں چلائی ہے، مجھے آتی ہی نہیں ہے، میں بندے چلانا سیکھ رہا ہوں. کارے بہت اپنے بس اللہ کا کرم ہے. اب یہ چادر چین میں پھنسے، آپ کو یاد ہوگا چادر کا آپ کا واقعہ؟ میرا واقعہ بھی ہے. جی ہاں. اب وہ چین کور تھا یا نہیں تھا مجھے یاد نہیں ہے. ہمارے یہاں گھر بیٹھے لائسنس ملتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دے. ہیلمٹ ایسے نہیں پہنیں گے، یہ ڈنڈے سے پہنیں گے. ٹریفک پولیس ہیلمٹ نافذ کرے، میرا ووٹ پہلا ہے. سب سے خطرناک سیارہ جو ہے یہ موٹر سائیکل مانا جاتا ہے سواری. اور اس میں سمجھو آئے دن کیا روز ہی ہوتے ہوں گے، اتنے حادثے ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں تو ان کی وزیرہ ہے ہی نہیں. اسکوٹر روڈوں پر بڑی کم ہی ہوتی ہیں، یا ہوتی ہے تو مخصوص ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ہوٹل کو لائسنس ملتا ہوگا تو ہوٹل والے کھانا سپلائی کرنے کے لیے وہ اسکوٹروں پر نظر آتے ہیں. اس طرح کا عام جیسے ہمارے یہاں بچہ اسکوٹر لیے پھر رہا، وہ صورت نہیں ہے. کیونکہ اسکوٹر کی وجہ سے ایک تو اسکوٹر والے کی جانیں خطرے میں رہتی ہیں، دوسری گاڑیوں کو بھی اس سے جب حادثہ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، وہ بھی کلٹی ہو سکتی ہے اور مطلب مسائل ہوتے ہیں. اس لیے مطلب ہے کہ اس کو یہ نہیں بولتا کہ ناجائز ہے چلانا. میں ایک بات بتا رہا ہوں کو کہ اس ہے خطرناک سواری ہے، بہت خطرناک سواری ہے. تو اس کو چلانے والا ایک تو ماہر ہو اور لائسنس ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اس کا لائسنس ہے، لائسنس کے بغیر نہ چلائے. ڈرائیونگ لائسنس یا جو بھی اس کے کاغذات ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے. اور جو یہ اشارے ہوتے ہیں اسٹاپ وغیرہ، لال بتی، ہری بتی، پیلی بتی، یہ سب اس کو معلومات، پھر کہاں سلو کرنا ہے، کہاں رفتار بڑھانی ہے، سب اشارے دیے ہوتے ہیں سڑکوں پہ. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سب سیکھے جائیں گے پہلے، پھر جا کے لائسنس ملے گا. لیکن ہمارے یہاں گھر بیٹھے لائسنس ملتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دے. تو یہ پھر جب اس طرح بکاتا لائسنس لے گا بندہ، آتا جاتا کتنا ہوگا اس کو، پھر یہ ہاتھ سے نہیں کرے گا تو کرے گا کیا. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی ہے اس کی بہت احتیاطیں کرنی ہے. پھر یہ کہ ہیلمٹ نہیں پہنتا ہے، ہیلمٹ ایسے نہیں پہنیں گے، یہ ڈنڈے سے پہنیں گے. کبھی اسکوٹر چل رہے ہیں پھر ان کو مزہ نہیں آتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، ساری ختم ہو جائے گی. دوسری گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، بڑی گھبراہٹ اس پر حاوی ہو جائے گی، پولیس پکڑ لے گا تو یوں. تو اگر دیانت داری سے ٹریفک پولیس ہیلمٹ نافذ کرے، میرا ووٹ پہلا ہے کہ نافذ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ان کی جانیں بچتی ہے اس سے. وہ یوں کہ زیادہ تر سر پہ چوٹ آتی ہے. اسکوٹر جب زور سے گرتی ہے نا، سر زمین پہ آتا ہے. سر جب زمین پر آئے گا اور ہیلمٹ ہوگا، اور ہیلمٹ ہو، وہ رسمی نہ ہو، خالی رکھ دیا سر پہ تو ٹھا کر کے اڑ جائے گا، کسی اور اسکوٹر کو گرا دے گا جا کے بم کی طرح. یہ سب مضبوط اچھی کمپنی کے آتے ہیں. تو یہ اس کو بالکل پیک کرے، سستی نہ کرے. خالی یہ اگر قانون میں نکلا نا تو پولیس والوں کو دھوکہ دیں گے، ہو سکتا ہے خالی سر پہ رکھ لیتے ہوں گے، باندھتے نہیں ہوں گے اچھی طرح، وہ کھل جاتے ہوں گے. تو اس طرح اچھی طرح باندھے، اچھی کمپنی کا ہو، مضبوط ہو کہ وہ گرنے سے ٹوٹے پھوٹے نہیں. سمجھے؟ نہیں ٹوٹے گا تو چوٹ کم بھی گرا ہے چوٹ سے تو یہ ٹوٹ کر اندر چبھ جائے گا، کچھ کا کچھ کر دے گا. مضبوط ہو تو انشاءاللہ اس سے بڑی بچت ہوگی. ورنہ یہ کہ بیچارے وہ چلے جاتے کومے میں، بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، پھر زندہ نکلے تو نکلے، کئی دن تک بے ہوش پڑے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم کوشش کریں کہ قانون جو ٹریفک کے تقریباً قانون جو میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے فائدے کے لیے، واقعی ہمارے فائدے کے لیے، ان کو ہیلمٹ کے بغیر اسکوٹر نہ چلانے دی جائے. یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، قوم نہیں چلاتی. یہ ہم لوگ ہیں، بولتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں بنتے. تو جب تک یعنی کہ ہم کو مطلب ڈنڈا نہیں پڑے گا نا
उस वक्त हमने हेलमेट पहननी नहीं है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक आज तक मैंने स्कूटर नहीं चलाई है, मुझे आती ही नहीं है। मैं बंदे चलाना सीख रहा हूँ, स्कूटर चले बहुत फिर अपने पास, कारें बहुत, कार भी नहीं चलाना आती, लेकिन कारें बहुत अपने पास, अल्लाह का करम है। तो जरूरत पड़े तो कोई ना कोई आगे पीछे छोड़ देता है। तो ये कि हेलमेट हेलमेट हेलमेट, पहले भी हमने इसकी मूवमेंट चलाई थी, कोशिश की थी। आप बोले अरे मामा सुन्नत है, बेशक सुन्नत है। तो स्कूटर के बगैर भले आप सारा दिन इमामे पे घूमते रहो, जब स्कूटर चलाओगे इमामा, चूंकि ये सवारी नहीं है, अब इमामा शरीफ पहनोगे तो गिरोगे तो इमाम शरीफ उस चोट को बच्चा ले, आपको ये जरूरी, तो उतनी देर तक आपको इमाम शरीफ उतारना होगा। हेलमेट पहन लीजिए। स्कूटर चलाना भी तो ये शौक भी तो नहीं आता, जब शौक से नहीं चलाते, मजबूरी है। चलो ठीक है, तो इमामा भी सोते वक्त भी तो उतारते ही होंगे ना, वुजू करते वक्त उतारते होंगे, और बहुत सारे मौके पर, यानी जो पक्का पाबंद है इमामे का। बाकी तो मैं इतने बैठे हुए ना, अंदाजा हुई है कौन इमामे पहनता है सारा दिन। तो बहरहाल ये हेलमेट स्कूटर वाले के लिए कंपल्सरी होनी चाहिए। अगर ये कानून सख्ती पर आता है, शरीयत के दायरे में रहते हुए, पहला वोट मेरा होगा कि मत छोड़ो किसी को। मेरे बेटे को भी बगैर हेलमेट के पकड़ो, अंदर करो, इसको बचाओ मेरे बेटे को, ये क्यों हेलमेट के बगैर चलता है, स्कूटर चलाता है, बस और क्या कहूँ मैं। तो सारे साईं भाई मेरे मदनी बेटे अपनी हिफाजतें करें और हेलमेट पहने, और दीगर जो कवानीन हैं, मतलब वो ट्रैफिक के, उनकी भी पाबंदी करें। वन में तोड़ना, और ये अब इनको मजबूरन सड़कों पे ऐसे कील खड़े करने पड़े कहीं, वन में तोड़ ही नहीं सकता तोड़ेगा तो कील खड़े हो जाएंगे तो वो टायर फट जाएगा या जो भी होगा। तो यार ऐसा काहे को मजबूर करते हो कानून को? कानून क्या खुद मजबूर हो जाओ ना। तो वो ये कील लगा भी दिए, तोड़ कर लिया, कील लगा भी दिए तो क्या, कील से पहले मोटरसाइकिल खड़ी रखो, तो दो जाने तो होते हैं, उठानी है, कील से उधर रखनी है और बाकी निकल जाना है, और क्या। यहाँ तो मतलब यहाँ कानून तो कम से कम वनवे तोड़ने में कार के लिए तो मसला है ना, कार नहीं उठा सके। हाँ, कार तो नहीं निकल पाती, लेकिन ये मोटरसाइकिल वाले तो निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल को तो लगता है कोई कानून लागू पड़ता नहीं, फुटपाथ के ऊपर इधर उधर। जहाँ जहाँ कील लगाए ना, कैमरे लगा दो, मैं आपको मशवरा देता हूँ, और इनके फोटो ले लो, फिर इनको ढूंढ लो, ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता, पकड़ लो इनको, फिर कैमरे तो नहीं उठाएंगे इसको। कैमरे तो हुजूर हमारे यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं। अब ये पता नहीं कैमरे भी कोई चोरी हो जाते हैं, या जो कैमरों पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ये नहीं। कैमरे सब मिक्स चल रहा होगा, कैमरे हमारे हजारों लगे हुए हैं ऐसी जगह पर, खासकर यहाँ भी लगा लो कि ऐसा कोई हरकत करे, ये उठा कर तो सीधा सीधा, मतलब मैंने कहा बाप का बाप है यार, ये कानून तोड़ रहा है, और बिल्कुल खुले बंदो दिन दिहाड़े उठाने की तो नौबत बाद में आती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो एक कौम और भी है कि जो उखाड़ के ले जाती है, उखाड़ के ले जाते हैं। अब वो लोहे के जो टुकड़े होते हैं ना, वो भी अब वो रास्ता वास्ता बना लेते। हो सकता है साथ में पुलिस वाला खड़ा भी होता है, देख भी रहा है बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये होता है। तो ये है हमारे यहाँ असल में जो आपने फरमाया ना, जो है हम जो कर रहे हैं ना, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी को धोखा क्या देंगे, असल तो अपना ही नुकसान है। कि जो हादसा होते हैं फिर इसी तरह के हादसा, वो मोटरसाइकिल वाले फिर बेचारे पछता रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात सामने से इस तरह रॉन्ग वे पे आते हैं कि रॉन्ग वे से इस तरह आ रहे होते हैं कि जो राइट वे जा रहा होता है ना, वो बाज़ औक़ात सोच में पड़ जाता है कि मैं तो गलत नहीं जा रहा कहीं, इतनी ज्यादा सामने से ये मोटरसाइकिलें और गाड़ियां आ रही हैं, ये फिर हादसा इसी से होते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, ये उधर चंद और मुल्क भी हैं जहाँ पर इस तरह की लाकानूनियत बाकायदा है, और लाइसेंस की भी तारुफ के लाकानूनियत है, तो फिर वहां भी फिर हादसा वगैरह होते हैं। मगर जो भी ये मोटरसाइकिल के ताल्लुक से जो पूछा गया, इसमें मेरा ख्याल है एक दो चीजें अगर प्लस कर लेते हैं। एक तो चेन कवर के बगैर जो मोटरसाइकिल चलाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ आप खुद उसका भी अपना नुकसान है, और ये अपनी जो पीछे जो बिठाते हैं या बिठाती हैं, बैठती हैं या बैठते हैं, दोनों का नुकसान है। क्योंकि वो जो उनका बुरका या उनकी चादर या किसी की एड़ी ये चेन में फंस जाती है, और जब ये अब ये देखें, जब ये इधर को ये चादर फंसी हुई है चेन के अंदर, अब ये चादर चेन में फंसे, आपको याद होगा चादर का आपका वाकया, मेरा वाकया भी है जी हाँ,
اب وہ چین کور تھا یا نہیں تھا مجھے یاد نہیں ہے. وہ تو چین کور کے ہوتے ہوئے پھنسنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں ٹائر میں اگر پھنس گیا تو یہ ایک الگ ہے, ٹائر میں بھی بعض اوقات چادر پھنس جاتی ہے, لیکن ٹائر میں پھنسنے کے لیے ہے تھوڑا اسپیس. چین میں پھنسنا, جلد جو ایڑی ہوتی ہے اس کو رگڑ آ جاتی ہے, چھل جاتی ہیں, بہت گہرا زخم لگ جاتا ہے یہ چین کور نہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ میری اسلامی بہنیں بھی بیٹھتی ہیں ایسی موٹر سائیکلوں پر, اگر یہ بھی کوئی ایسا لے لینا کہ یہ نہ بیٹھے ایسی کا, گریں گی تو اب دیکھیں کہ کیسا اللہ پاک خیر کرے, چوٹ بھی لگے گی اور 10 آدمی جمع ہو جائیں گے اس کے گرد. جی مطلب واقع مسائل ہے. قانون اگر سخت ہو جائے نا تو پھر یہ سب فرق پڑ سکتا ہے. یہ جو پیچھے کا ٹائر ہوتا ہے نا, تو پیچھے کے ٹائر پر باقاعدہ مڈگارڈ ہوتا ہے نا, وہ اس کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, کیپ اس کا ہوتا ہے پیچھے کے ٹائر پہ, جیسے اس کے پیچھے کے ٹائر پر بھی ہے. تو اب یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. یہ بارشوں میں جو پھر پیچھے کا ٹائر, جو پیچھے شرٹ پہ جو پینٹنگ کرتا ہے نا, جو ٹائر چلتا ہے اور جو چھینٹے اڑتے ہیں نا, پھر جب اترے گا تو کوئی نہ کسی کا نقشہ بنا ہوا ہوگا اور اس کی شرٹ اور اس کا کرتا وغیرہ جو سب ضائع برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ لگتے اسی لیے کہ آپ کو پانی کی, یہ اس کا مقصد ہی ہے. یہ جو آپ کو مڈگارڈ دکھایا جا رہا ہے نا, یہ کیپ ہے آپ کے پیچھے کے اوپر لگتا ہے, یہ ٹائر کے اس کے اوپر, تو یہ تاکہ اس سے آپ کے اوپر چھینٹے نہ اڑیں, ورنہ تو اتنا خراب ہوتا ہے پیچھے سے حصہ. یہ جو ایک بات انہوں نے کہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے بعض اوقات ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں یا بیک لائٹ ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے بھی حادثات بہت ہوتے ہیں. گاڑی کو چلاتا ہوا جا رہا ہے, وہ کھلی بھی نہیں ہے, رات کا اندھیرا ہے, تو اسے نظر ہی نہیں آتی کہ آگے موٹر سائیکل جا رہی ہے, تو اس سے بھی حادثات ہو جاتے ہیں. اس پر بھی تھوڑا کچھ آپ رہنمائی. مجھے کچھ جواب دینا ہے, سمجھا نہیں. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی مینٹیننس نہیں کرتے, جیسے ہیڈ لائٹس وغیرہ ہیں وہ نہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, تو اب وہ اندھیرے میں بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ تو چلتا ہی نہیں کہ موٹر سائیکل آگے جا رہی ہے, پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو وہ ٹھوکتے ہوئے چلے جاتی ہے. پھر بالکل ایسا ہوتا ہوگا کہ پیچھے کی لائٹ ہی اگر بند ہے تو آگے جا رہی ہے تو کوئی بھی گاڑی پیچھے سے غلطی سے ٹکرا سکتی ہے اور جان کے خطرے, اور وہ بیچارہ وہ بھی پھنسے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ پوری چیکنگ کر کے اسکوٹر چلائیں تو اچھا ہے. اسکوٹر کار میں بھی یہ مسائل ہوتے ہوں گے, ایک طرف کی گاڑی کی بتی بجھی ہوئی ہے, ایک طرف کی آن ہے, تو اس میں بھی ہوتا ہوگا کہ اس طرف سے کوئی ٹکر ہو جاتی ہو پیچھے سے, تو اس لیے وہ یہ بالکل یہ نہیں کہ موت کے گولے اڑ رہے ہیں, اب موت کے گولے پہ آپ سوار ہیں سمجھ لو. تو اس لیے اس کو مطلب یہ نہیں کہ پورا مینج کر کے چلنا ہے. گاڑیوں میں خرابیاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں, وہ بریک بھی خراب ہوتے ہیں, جام ہوتے ہیں, کبھی کچھ کبھی لوز, تو اس میں بھی حادثے ہوتے ہوں گے. پھر ڈرائیور بھی لوز ہوتا ہے بعض اوقات, نیند چڑھی ہوتی ہے تو یہ چلاتے چلاتے سو گیا تو پھر بیڑا پار کسی کا یا اپنا یا دونوں کا. تو اس لیے سب کو احتیاطیں کرنی ہے. پھر یہ بیلٹ باندھنے کے, اب تو سیٹوں کے پیچھے جو ہوتے ہیں نا پیسنجر, ان کے بھی بیلٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی قانون شاید اس کا نافذ نہیں ہوا, باہر پتا چلا قانون ہے کہ پیچھے پیسنجر بھی بیلٹ باندھے. اچھا یہ 100% فائدہ ہمارا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اگر گاڑی کو کوئی جھٹکا لگا, زوردار ایکسیڈنٹ ہوا, تو یہ بیلٹ کی وجہ سے یہ سامنے سے ٹکرائے گا نہیں اور اس کی بچت ہو جائے گی. یا دروازہ کھل گیا ٹھک کر کے, پیسنجر کا بیلٹ بندھا ہوا ہے تو جا کے سڑک پہ نہیں پڑے گا, یہ اندر ہی رہے گا. فوائد نہیں, مطلب ہمارے اپنے فوائد ہیں. تو اگر یہ قانون بھی اگر ہمارے یہاں آتا ہے نا کہ پیچھے بیلٹ باندھنا کمپلسری, نہیں تو یہ تو جب وہ یعنی کہ اس کو بھی شریعت کے مطابق جو بھی معاملات ہوں گے, پہلا ووٹ میرا ہوگا ٹریفک کے قوانین نافذ کرنے والوں کو یا شعبے کو. میں مطلب اپنی بھی اور اپنی ان مطلب قوم کی, اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت چاہتا ہوں کہ ہم سب محفوظ رہے. بچ بھی گئے تو زخمی ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہ میرا جو سیٹ کور جب کیس ہوا تھا نا, یہ دوسرا سال تھا دعوت اسلامی کا شاید, یہ اس وقت ہوا تھا. میں اسکوٹر پہ کسی کے آ رہا تھا تو چادر پھنس گئی, چادر کے 2 ٹکڑے ہو گئے,
जान बच गई मेरी, पाँव में फ्रैक्चर हुआ, लेफ्ट पाँव में फ्रैक्चर हुआ। ये अब जाकर वो मैंने वो मेरा वो हुआ सीटी स्कैन बोलते क्या बोलते मशीन में सुला के, तो अब डिक्लेयर हुआ कि हड्डी जुड़ी नहीं थी सही, मामूली लकीर थी मतलब वो। तो अब कभी कभी दर्द होता है लेफ्ट उल्टे पाँव में मेरे, वो पंजे और उसके जोड़ में के करीब कहीं फ्रैक्चर हुआ था। ये अब डिक्लेयर हुआ इसे जुड़ा नहीं था, अब ऑपरेशन कराओ। अब इस उम्र में ऑपरेशन तो करा नहीं सकता, इसका इलाज ऑपरेशन होता है शायद। तो यूं मतलब मैं मतलब कि वो थोड़ी सी अगर उसने चलाने वाले ने हो सकता ना हो उसका कवर, मुझे याद नहीं है, चेन में फंसी थी ये तो याद है, चेन में फंसी चादर 2 पीस हो गए, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना ऊपर से ये गले में थी मेरे, चेन कवर में गला घुट जाता। चेन कवर में फंसने का 99% जो सबब होता है ना वो चेन कवर ना होना होता है। चेन कवर होता ही चेन को बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए और इस तरह के हादसा से बचाने के लिए चेन कवर लगता है। जी तो वो मुझे उस वक्त तो पता, अभी उधर अभी भी कौन लगा? हाँ बड़ी तादाद, बात है अल्लाह ने बचा लिया। अगर वो जो मेरा पाँव का मैंने बताया कि देखो अभी तक ये जिंदगी भर क्या एक साथ मिल गया ना, अल्लाह यादगार उस हादसे की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राजी। अच्छा, अब ये जितनी भी अमील सुन्नत ने हमें एहतियातें और बातें बयान की हैं, गाड़ियों के ताल्लुक से हो या मोटरसाइकिल के ताल्लुक से या कोई भी व्हीकल के ताल्लुक से हो, रिक्वेस्ट ये है कि एक इसमें बात जहन में आती है कि यार चीजें महंगी हैं, खर्च होता है, तो याद रखिए कि अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। जब जख्म लगता है या चोटें लगती हैं या कोई हादसा हो जाता है ना, फिर हॉस्पिटल की जो पेमेंट और दवाओं की जो खर्चा है ना, ये समझे कि ऐसी कोई 10 मोटरसाइकिल आ जाएंगी, लंबे चौड़े में उतर जाते हैं। तो एक दूसरा ये कि हुजूर बात चली है तो ये भी अर्ज कर दो कि अभी भी देखा जाता है कभी आते जाते हुए मोटरसाइकिल का साइड स्टैंड उठाना भूल जाते हैं इस्लामी भाई। ये मोटरसाइकिल जो साइड स्टैंड पे खड़ी होती है ना, तो जैसे सीधी करते हैं ना, किक मारते चलना शुरू कर देते हैं, ये साइड स्टैंड नहीं हटाते। जब नीचे का जब साइड स्टैंड नहीं हटाते ना, साइड स्टैंड की वजह से कई लोग गिरे हैं। अच्छा, इसको बताने में डर लगता है साइड स्टैंड को, इसको बताओ दूर से कि साइड स्टैंड तो नीचे देखना शुरू कर देता है और उसमें भी हादसा होने के इम्कान रहते हैं। ये वाकया तो पता होगा इस्लाम भाइयों को ये होते हैं। तो ये एब्सेंट माइंड की वजह से या जल्दबाजी की वजह से ऐसा हो जाता है कि जैसे मुझे अच्छा ऐसा भी हुआ है हुजूर, ये मैं आपको सही बता रहा हूं कि मोटरसाइकिल के हैंडल लॉक खोलना ही भूल गया है, यानी चाबी लगाई, किक मारी, गियर लगाया और चलाया। अब जैसे हैंडल के पास हैंडल का लॉक खोला ही नहीं था, ये गया सीधा। ये कई वाकयात है। तो आप सोचिए कि इतना एब्सेंट माइंड है कि वो अपनी मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक ही नहीं खोला, कि हैंडल लॉक खोल के पहले हैंडल तो सीधा कर ले भैया, फिर मोटरसाइकिल सीधी कर ले, फिर साइड स्टैंड अंदर कर ले, फिर किक मार के निकल जा भाई। ऐसी मारामारी करते बेचारे, ऐसी मारा ये यूज करते हैं स्कूटर चलाने वाले, वो यूं चलाते हैं, ये यूं अंदाज होता है। होगा क्या फिर? हाँ, या फिर हेलमेट होगा ना तो हेलमेट के अंदर फंसा दें। अच्छा, हेलमेट के अंदर फंसाएंगे और चलाएंगे। ये अजीब कौम है, बहुत पूछना मुश्किल है भैया। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। तो जो मतलब वो बेचारा बेहोश पड़ा है ना, सर फटवा के अपना, वो भी कहता था कि कुछ नहीं होता, हो सकता है तो काम तो हुजूर है ये कुछ नहीं होता यार। हुजूर है ये कि जैसे ये मोटरसाइकिल चला रहा है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें आया अपने तो मतलब के गड्ढे और खड्डे की तो यहाँ तो है ना, अब आया, अब ये गिरा मोबाइल यूं, अब जैसे कि अब ये पकड़ने जाएगा मोबाइल, अब मोबाइल भी गया, साहिब मोबाइल भी गया। अल्लाह की पनाह, ये हाल होता है। तो मान जाओ इस्लामी भाइयों, मान जाइए और ये निकाल दो अपनी डिक्शनरी से, कुछ नहीं होता। जितने जाते हैं वो भी कहते होंगे कुछ नहीं होता, वो कुछ हो जाता है। बस वो ये ना कि हम नहीं सुधरेंगे जब तक, बस वही मैंने कहा ना, कानून सख्त हो जाए। बाहर मुल्कों में कानून सख्त है। अच्छा, जहाँ कैमरा लगा होता है तो वहां मैंने नोट किया, बाहर मुल्क में भी, तो वहां तो संभल के चलते हैं। क्या जिन जगहों में कैमरा नहीं होता ना, वहां स्पीड बढ़ा देते हैं। कानून की खिलाफवर्जी हर जगह होती है। तो फिर अब वहां क्या की हुआ कि अब मोबाइल ने
छुप कर झाड़ियों के पीछे खड़ी रखते, वो खींच लेते। स्पीड कैमरे वाले बैठे होते हैं, स्पीड चेक कर, मोबाइल कैमरे। तो ये बाहर मुल्कों में भी है, मतलब वो बोलते ना वो कागड़ा मुदई काड़ा, गुजराती कहावत है, कभी हर जगह काले होते हैं। जिनको कानून तोड़ना है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, हर जगह तोड़ते हैं। अच्छा, आपने जो बाहर मोटरसाइकिल का बताया ना, जो चंद ममालिक में है, जो ज्यादातर ये जो डिलीवरी करने वाले जो होते हैं, तो कानून वहाँ ये होता है पूरा हेलमेट लाजिम, हाथ के ड्राइविंग ग्लव्स, जो मोटरसाइकिल ड्राइविंग ग्लव्स होते हैं ये लाजिम, ये जो कोनी होती है ना इसका कैप पहने ये लाजिम है, घुटनों पर बाकायदा इन्होंने कैप लगाया होता है ये लाजिम है, और शूज पहने हुए होते हैं। यानी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि अगर ये अल्लाह ना करे अगर मोटरसाइकिल वाला गिर जाए तो उसके सर में, हाथों में, कोनी में और घुटने वगैरह में चोट कम से कम लगे। जब तक ये पूरा होलिया इनका नहीं होगा ना, ये मोटरसाइकिल नहीं चला सकता रोड के ऊपर। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपना वोट है, ये लो है उधर कानून है, कितना अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है ये, अपने आप ही होना चाहिए ये। हमारे यहाँ तो डिलीवरी करने वाले जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले होते हैं। वो तो ये समझते हैं कि हमारा हक है, हम कहीं से भी साइड से जो निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक मोटरसाइकिल ये लोग चला रहे होते हैं। जी, मैं तो गाड़ियों में पीछे सीट पर भी बैठता हूँ ना, ये बाहर मुल्कों का भी हाल है, बता रहा हूँ। मैं बैठता हूँ ना तो मैं तो ढूंढता हूँ सीट बेल्ट, कानून ने मना किया है नहीं किया, सीट बेल्ट है कि नहीं पीछे ढूंढता हूँ, तो कभी लग जाता है कभी नहीं लगता, खराब पड़ा होता है। ये है मतलब। तो जब तक वहां भी जहां भी कानून हरकत में होता है और पकड़ता है तो ये सीट बेल्ट और सब दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन जहां मतलब वो नहीं बोला जाता तो फिर वो अंधी चल रही होती है। तो होना चाहिए, कानून बोले ना बोले, सीट जो पीछे सीट बेल्ट है ना, ये आपको चाहिए कि आप इसका दुरुस्त रखें, का आपकी कार का या जो भी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी कार से बड़ी गाड़ियां होती है ना, तो इनमें पिछले जो सीटें जो है ना, इन पर बेल्ट चेक करने बराबर बंधता है नहीं बंधता है, और आप खुद कानून ना बोले, आप खुद रिक्वेस्ट करें कि यार हाँ भाई आपने बांध दिया जनाब, आप भी बांध लीजिए, फायदा है इसमें। समझाएंगे तो ये हमदर्दी है कौम की, सवाब का काम है कि जान बचाने के लिए आप कोशिश करेंगे और इनसे ये सीट बेल्ट बंधवाएंगे तो फायदा ही है, नुकसान क्या है। गवर्नमेंट बोले तो ही हम करें, कानून बोले तो ही करें, अपनी जान की हमको खुद परवाह होनी चाहिए। अक्सर मोटरसाइकिल सवार कहीं भी मौका मिले आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे दीगर गाड़ियों को नुकसान भी हो जाता है। तो ये भी ज़ाहिर के तरीक़ेकार गलत है कि आगे निकलने उसको मतलब इन्हें ओवरटेक करने के लिए बसें भी करती हैं, दूसरे ओवरटेक को बाजुकाती दोनों टकरा जाती हैं आपस में, जिससे जो ख्वारी होती होंगी, जो परेशानियां, जो तकलीफें, जख्मी होते होंगे, बाज़ वक़्त फौत हो जाते होंगे लोग। तो जो भी एक मतलब मुहज़्ज़ब लोग करते भी नहीं होंगे सर, ये जो उच्छा छड़े टाइप के लड़के होते हैं ना, औबाश टाइप के, शायद ये करते होंगे इस तरह करके वो एक्शन से जो निकल जाते हैं और कभी टकरा जाते हैं तो नाक या गर्दन भी कट जाती होगी साथ में। तो ऐसा ना करें, जो उसूल है उसके मुताबिक चले, किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना फरमाए कि इसमें हादसे का खतरा बहुत बढ़ जाता है।